सनातन गोस्वामी महाराज की जय। साढ़े सामने श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जयां भूतले स्वयं यदाति सुखदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरोः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वन्दनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणरतं श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिनाथ नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनाथ नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यभावप्रश्चिताय मुखं करोति वाचालं पङ्कुलं जयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारं परमानन्दमाधवं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधे शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भैया षोडशोत्सव अष्टकम है ना शुद्ध श्रीनिवासाचार्य गोस्वामी से इस षोडशोत्सव अष्टकम रचना करछन्ती। तेरे हमर छह गोस्वामी महाप्रभुकर मुख्य शिष्य जो मैंने वृंदावन रे सब भगवान को लीला स्थल प्रकट कले और सब भक्ति ग्रंथ रचना कले। षोडशोत्सव पूर्व प्रायतः सब कर्मकांडीय जिन चलुला यहाँ कल से मिल यहाँ कले स्वर्ग मिल भक्ति नाला। महाप्रभु ही भक्ति तत्व को प्रकाश कले भागवत जे सब श्रेष्ठ ग्रंथ आपको प्रकाश कले। महाप्रभु सीना तत्व प्रतिष्ठा कले किंतु शास्त्र हिसाब से षोडशोत्सवी मानक हृदय से ज्ञान सब स्फुरण कर शिक्षा देकी द्वारा सब ग्रंथ भक्ति तत्व लुप्त तीर्थ सब उद्धार करते। तो आज श्री सनातन गोस्वामी ठीक भावती मैंने प्रथम षोडशोत्सव अष्टकम पढ़िया तापर श्री सनातन गोस्वामी विषय अल्प लीला भाई आलोचना करवा पूरा तो करवा जहाँ करवा बड़ 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 लीला एका सागर पढ़वा है कि से देख कृष्ण कीर्तन गान नर्तन पर लिखाई जो छंदे गायबी तेरे शुणिक पछे पछे पढ़व। श्री षोडशोत्सवी प्रभुवृंद की कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन करो प्रेमामृत को निधि प्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपाहरो भुविको भावामहंतारको वन्दे रूपं सनातनं रघुजुगो श्रीजीवगोपालको नाना शास्त्र विचारणिक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्यकरो राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तलिको वन्दे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीवगोपालको श्रीगौराङ्गगुणानुवर्णनविधौ श्रद्धा समुद्यमितौ पापतापनिकृन्तनौतनमृता गोविन्दगानामृतैः आनन्दाकुलिवर्धनैकनिपुणो कैवल्यविस्तारको वन्दे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीवगोपालको
त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं समातुच्छमत् भूत्वा दीनगणेशगौ करुणया कोऽपि न कण्ठाश्रितौ गोपीभावसामृताविरहरि कल्लोळमग्नौ वन्दे रूपसनातनौ रघुजुगौ श्रीजीवगोपालकौ कुब्जत्कोकिलहंससारसवण कीर्णे मयूराकुले नानारत्ननिबन्धमूलविटप श्रीयुक्तवृन्दावने राधाकृष्णमहर्निशं प्रभजतौ जीवार्थदौ जौ मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुजुगौ श्रीजीवगोपालकौ संख्यापूर्वकनामगाननतिभिः कालावसानीकृतौ निद्राहारविहारकादिविजितौ चात्यन्तदीनौ जजौ राधाकृष्णौ नस्मृतिर्मधुरिमा नन्देनं सम्मोहितौ वन्दे रूपसनातनौ रघुजुगौ श्रीजीवगोपालकौ राधाकुण्डतटे कालिन्दतनया तीरे च वंशीवटे प्रेमोन्मादवसारशेषदशया ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा गायन्तौ च सदा हरेर्गुणवरं भावविभूतौ मुदा वन्दे रूपसनातनौ रघुजुगौ श्रीजीवगोपालकौ हे राधे व्रजदेवी के चलनिते हे नन्दसूनो कुतः श्रीगोवर्धन कल्पपादपतले कालिन्दीवन्ये कुतः घोषान्ताविति सर्वतो भजपुरे खेदेरि महावेहुलौ वन्दे रूपसनातनौ रघुजुगौ श्रीजीवगोपालकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुजुगौ श्रीजीवगोपालकौ वन्दे रूपसनातनौ रघुजुगौ श्रीजीवगोपालकौ इति श्रीनिवासाचार्य प्रभुविरचितं श्री श्री सरस्वती अष्टकं गुणलेशसूचकं अष्टकं संपूर्णं। जय श्री श्री सरस्वती प्रभु की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय। आज आम श्री सनातन गोस्वामी भक्तिर पालन करुचे। भौतिक जगत में फसिकी बद्ध जीव मानकर जो मैंने सब निजर इंद्रिय तृप्ति मातिक अच्छा क्यों जिन मत खुशी लगे इंद्रिय को कौनटा खुशी लगे ये जिन पछे जो बद्ध जीव मैंने पदे मातिक अच्छा कि जापाना कि इंद्रिय को खुशी देवा अर्थ दुखर कारण से ही संस्पर्श जहाँ होगा भगवान कौन कहले भगवत दुख जो नहीं होते जिते सब इंद्रिय सुख मिलूँ प्रकृति दुखर ही कारण सुतर न जिते प्रकार अधिका खाए भल लगुच खाईदेला मैंने रोग हम अधिका खाई रोग हम मोबाइल चले अधिका भल लगुच मोबाइल चले गला कैरियर नष्ट जहाँ किसी आमको भल लगुच अल्टीमेटली सेटा होची दुखर कारण। पुणी अष्टादश अध्याय भी गीता से कथा कहले ना अग्रे अमृत
परे विष कौन है श्लोक जेतु जेतु अग्रे अमृत सम तार अंतरे विष से रजगुणी माने जिन सुख मिले कि मनीष को शेष दुख नहीं कारण हो विष भाया तो ये जगत सब जीव ये विषय भोग लगिक से भावुं सुख बोली कि प्रकृति सुख नुह दुख प्रभुपाद एग्जाम्पल दिखती से जो ओट ओट कौन करे ना ओट को तो खाया मिले मरुभूमि किसी जिन मिले ओट कौन करे ना से जो सप्तभेणी कंटा नुह सप्तभेणी गच कंटा कंटा काक्टस थाए सी कौन करे ना सी फल गुड़ा खाए कारण से गोटाए गच जो मरुभूमि जो खाए कंटा द्वारा कौन हुए ना जीभ खंडिया जीभ एभली खंडिया हुए ब्लड बाहर और से जो ब्लडटा निजे खाए बहुत आनंद लगे इतनी बढ़िया जिन सप्तभेणी कंटा सी देखा निज रक्त निजे खाऊ तो ये जगत जहाँ उपभोग व्यक्ति करुच्ची दे आर प्लेइंग विथ देयर ओन ब्लड प्रभुपाद कहते जो सब सुख है जगत में कौन सेक्स एंजॉयमेंट कौन निज रक्त सानी व्यक्ति निजे खेलुच्छे जिते प्रकार शरीर सबू माने सार वस्तुटा से विनियोग कर रक्त सागे खेलिया सागे समय तो यही परिस्थिति आम उद्धार करने भगवान आसते भगवान देखते मुझे खाली गले हम मोर भक्त मान भी पठे पड़े तो सेमती मझे मझे भगवान शुद्ध भक्त मान जगत को प्रेरणा कर जो मैंने कौन करते आम मान उद्धार करने जगत को आस तो से शुद्ध भक्त मैंने जो समय आसती आविर्भाव हुआ किसी दिन रहा भगवान को निर्देश पालन कलापर फिर फेरी जाए तो आविर्भाव तिरुभाव तिथि को आम मैंने पालन कर वैष्णव मान साधारण लोक मान आविर्भाव तिरुभाव पालन करना साधारण ये भौतिक जगत जी लोक महात्मा गांधी जन्म गांधी जयंती होके मृत्युवरण कले सी सब पालन होते कि तो सेमती साधारण ये भौतिक जगत जड़े जीव तार आविर्भाव तिरुभाव जी कर्मी लोक मैंने पालन कर पालन कर कौन मिलूँ स्मरण आहरी कर्म करने प्रेरणा मिलूँ महात्मा गांधी को महात्मा गांधी जन्मदिन कौन देश स्वाधीन करते आम भी से स्वाधीन संग्राम रहा दरकार ये रहा दरकार नुह कि जो मैंने सब फिल्म स्टार देखे सब फैन होते आज खान भाई आज जन्मदिन से जन्मदिन पालन करने द्वारा कौन मिलूँ मुझे सी मोर फैन मुझे तार भाई आक्टिंग कर सब बड़ बड़ सब डांसर सिंगर जो मैंने सब आइडियल से जन्मदिन हो पालन करना आइडियल मान कर कारण जी जो क्षेत्र में अच्छी सी जहाँ को भल पाँच कर्मी व्यक्ति जे कर्मी व्यक्तिर भी आविर्भाव तिरुभाव पालन कर्म कर स्फूरा मिली तो सेमती आम भक्ति मान भी जो मैंने शुद्ध भक्त मैंने जगत को आसुच्च जो आविर्भाव तिरुभाव पालन करें आमको कौन मिले आविर्भाव तिरुभाव पालन कर अर्थ कौन केक काटिया बाहर जगत जन्मदिन पालन कर केक काटुच्च आशा किंतु आमर आविर्भाव तिरुभाव पालन कौन हुए आम गुण कीर्तन हुए प्रसाद कीर्तन ये सब अलग जिन कि गुण कीर्तन हूँ आविर्भाव तिरुभाव मुख्य उद्देश्य मैंने गुण कीर्तन मैंने से प्रकट काल नहीं अपरघट समय कौन लीला सब करते कि भगवान भजन करते उत्साह थी कि जीवन को समर्पण करते भगवान भक्ति से कौन जीवन आमको कौन शिक्षा मिलूँ से कौन निर्देश कर तो ये श्रवण करने द्वारा आम भक्ति पथ अग्रगति कर आहरी उत्कंठा आसे कारण भगवान निजे कृपा करते भगवान आचार्य द्वारा कृपा करते प्राइम मिनिस्टर अच्छी साधारण से कौन निजे दौर सुभद्रा योजना हो निजे को पैसा पठाऊ सी खाली प्लानटा कर सब इमिडिएट तार माने लोक मैंने सब रखी अपॉइंट कर सी दौर कि थ्रू से पैसा पत्र आस तो से भगवान आमको शक्ति संचार करते कि डायरेक्ट करेंगे आचार्य मान द्वारा कर से आचार्य मान द्वारा शक्ति प्राप्त नहेले चैतन्य चरितामृत अच्छी तबे भक्तर दुर्बल जीवन
से आचार्य मान पाखु आचार्य मान प्रसन्न कर विषय जाणिक जो प्रार्थना आम करवा से कृपा करेंगे और जेपर्यंत व्यक्ति यहाँ कृपा पाए जीवन हूँ दुर्बल से खाए जदि अन्न पाने जदि ये आचार्य मान पाखु कृपा न पाई से खाली अन्न डालमा भात तरकारी कड़ा खाऊँ तार भौतिक माने शारीरिक शक्ति ना मिले कि आध्यात्मिक शक्ति मिलवानी भक्ति करने आध्यात्मिक शक्ति दरकार बहुत लोग चाहते हैं जप करूँ नाम नबू गीता शास्त्र पढ़ू कि हयनी कौन पाए समस्त आम चाहूँ कि नहीं कौन हो पड़े जप भल भी होना गीता शास्त्र पढ़ी ना कौन कर कहीं शक्ति ना आध्यात्मिक शक्ति आम पाइनि जब जी पाई से जहाँ चलती चलती जमी तुम इच्छा 3 दिन खाइबनी शरीर कौन हम दुर्बल हो कि नहीं कारण शरीर को शक्ति न मिले से पड़गला किसी करने इच्छा होनी सेमती शरीर भर आध्यात्मिक शरीर आमर अच्छी शक्ति न मिले से तार से पड़गले दुर्बल किसी कर तो से वैष्णव जे आविर्भाव तिरोभाव तिथि पालने मिलय गौर प्रेम निधि ये शास्त्र सब आचार्य मान रचना कर आविर्भाव तिरोभाव तिथि पालन करने द्वारा महाप्रभु शक्ति मिलता है शक्ति देता तो आम आज श्रवण करवा सुख सनातन गोस्वामी विषय कि आम षोड़ गोस्वामी अष्टकम पढ़ुले त्यक्त्वा नमशेष मंडल प्रतिश्रेणी बहुत उच्च पदवी वेस्ट बेंगल आम जो कलिकता बंग कौन वेस्ट बेंगल पश्चिम बंगर से प्रधानमंत्री थे सबकि छाड़ी भगवान भक्त है महाप्रभु सबकि त्यक्ता तूर्णम से माने जमी धर तुम बेले बेले कौन है पकेट भितर सब धूली फूली बसई न था धूली घास घास सब बसई न था व्यक्ति जमी झाड़ी फोपाड़ी दिए से तूर्ण भाया माने धूली फूली बस रख तूर्ण को जमी फोपाड़े मैंने घास फूस जी बाईचान्स पकड़ पकड़ पड़े आसला जमी काढ़ी फोपाड़ी दिए सेमती सनातन षोड़ गोस्वामी मैंने तूर्ण भाया जिते सब ऐश्वर्य था सबको एमती छाड़ी तो आम लीला श्रवण करा तो श्रील सनातन गोस्वामी पर महाप्रभु जो भगवान कृष्ण तो महाप्रभु रूप में आसिले है कि सब पार्षद मान धरिकी आसिले तो सब पार्षद मान भितर जे सनातन गोस्वामी आम सब आचार्य मैंने सब मंजरी सखा सखी ये नित्य लीला में सब आसी श्री सनातन गोस्वामी होती लवंग मंजरी बुझीपार जड़े मंजरी मंजरी माने होती गोपी मानकर आसिस्टेंट गोपी मान जो भगवान कृष्ण पाए रुहती आसिस्टेंट माने एमाने केबे भगवान सारे मिशनते एमाने गोपी मान को आसिस्ट गोपी मान कहे जाओ यहाँ कर दिया से कर दिया सी सब खाली से काम कर मंजरी कहुए कि तो यही सनातन गोस्वामी रूप में प्रकट होते तो कर्णाटक देशर राजा तांकर वंश रे सनातन गोस्वामी आविर्भाव सनातन गोस्वामी पिता ना होती कुमार देव है कि तो कुमार देव 4टी पुत्र हमें कन्या भी थे कि 4टी पुत्र हमें तो जनक ना होती रघुनंदन आ जन ना होती श्री सनातन गोस्वामी प्रथम बड़ भाई होती रघुनंदन तापर होती सनातन गोस्वामी तापर होती रूप गोस्वामी और शेष होती बल्लभ अनुपम है ये हूँ 4 भाई ये 4 भाई के भीतर ये जो सभा बड़ भाई जी जहाँ ना होती कौन रघुनंदन ये रघुनंदन ये भक्त नथिले ये बहुत माने आंकर चरित्र आउ ये 3 भाई का चरित्र बिल्कुल अलग ये 3 भाई भक्त थे किंतु ये आंकर से भाई किसी भक्त रुचि नाला ये कि राज्य शासन करेंगे कारण श्री सनातन गोस्वामी राजकीय वंश जन्मग्रहण करते जमींदार वंश जन्मग्रहण करते आविर्भाव होते तो प्रथम भ्राता जी रघुनंदन थिले तो सी बहुत माने जो कौन क्षत्रिय स्वभाव थे मार काट हणा पटा करिया राज्य हड़प करिया शासन करिया ये सब लगिक रोते बड़ भाई तांकर वंश एक राजकीय माने राजा कहले चले से समय गोटे बापांकर जो संपत्ति थी जो जगह से जगार ये हूँ राजा
तीन भाई किंतु ये तीन भाई जो कुमार देव पिता जो अप्रभट हो गले कुमार देव 4टी पुत्र थे तो बड़ भाई तो ये लगे रहे तो सी बापा संपत्ति सब संभाले आ बापांकर पिता किसी दिन पर जो देहांत है तो ये तीन भाई मैंने कौन कले मामू घर को पलि आसे तो मामू घर थिला मोर गाँव जहाँ को आम जो ये कहे कौन कह रूप सनातन से तो परे गले ठीक अच्छे तो मयूर ग्राम को एम सब मामू घर सेपटे तो ये है पिता देहांत पर सब मामू घर को आसीगले तो आसला पर ये रही विद्या आहरण करते छोट बेलू आंकर पांडित्य प्रबल कारण एम तो साक्षात भगवान को पार्षद ना प्रचुर पांडित्य एत पांडित्य जे ये छोट बयस ही जो छोट थे सहित शास्त्रार्थ करने बड़ बड़ पंडित मैंने सब देश विदेश आसते आई कौन भाषा नाला जो से जान ना पारसी उर्दू आरबी इंग्लिश से लोक आसुन जानी था तो से समय जिते भाषा भारत वर्ष में प्रचलित था प्राय सब भाषा पारंगम थे आ विशेषकर संस्कृत आ शास्त्र एत प्रवीण थे कहीं भी हर पार न जहाँ माने जेकोसी समय ये लिखाई कि हाँ इंद्र सनातन रूपेर सभाते आई शास्त्र ज्ञगण नाना देश होते बहुत देश सब शास्त्रज्ञ मैंने आसते छोट बयस एत प्रचंड माने बुद्धिशक्ति कारण पार्षद माने माने तो निरंतर करेन अनेक अर्थ व्यय कौन रूपे कार सम्मान नहीं है आ बहुत भाव ये कौन करते ना शास्त्र करते आते विचक्षण थे ये मैंने उपस्थापन करती क्या के लगे कि आमको असम्मान कले सब सर्व प्रकार दृढ़ होया सनातन रूप गुण गाय सुख पाया सबुआड़े कौन है ना आंकर गुणगान चलला सर्वत्र व्यापी दुहार गुणगण कर्णाटक देशादि होते ऐसे विप्रगण तो कर्णाटक देश भारत वर्षर कोण अनुकोण सब लोक मैंने आसती सनातन रूप गोस्वामी सहित शास्त्र चर्चा करें अच्छा कि जहाँ सर्वशास्त्र तो ये गोटे जगह अच्छी कि जेकोसी शास्त्र किए नुआ रचना करूला जदि से रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पढ़ी हाँ बोली कहते से आप्रूव होता से समय एत विद्वान प्रचंड विद्वान थे आई सनातन गोस्वामी पाद ये तो बड़ भाई थे कारण आंक ऊपर बड़ भाई जी कौन सी राज कार्य रोते प्रथम बड़ भाई है सनातन गोस्वामी सान भाई रूप गोस्वामी सभा सान भाई होती अनुपम जहाँ पुओ होती जीव गोस्वामी तो सी सनातन गोस्वामी जिते 2 वर्ष बयस होते सरी 1 वर्ष वर्षे होता से समय भागवत पाई तो वर्षे छोटिया वर्षिकिया छुआ सी कौन जापर किसी पढ़ी पार ना किंतु सनातन गोस्वामी कारण ये हूँ पार्षद मान वैलक्षण पार्षद मान सहित के जोग माया आच्छादन कर रखिपारे इच्छा नहीं माने ये नित्य पार्षद सनातन डायरेक्ट माने महाप्रभुर संगी मैंने तो प्रथम बयस माने वर्षे ही से समय भागवत पढ़ले भागवत केमी पाइले श्री सनातन अति अद्भुत चरित श्रीमद भागवती अतिशय प्रीत तो सनातन गोस्वामी अद्भुत चरित्र भागवत देखने बहुत आनंद मिलता वैष्णवर बहुत सब गुण अच्छे से गुण भितर गोटे गुण हूँ माने निजे वैष्णव निज केमती जान तुलसी देखले आनंद लगे कि हूँ भागवत प्रति भागवत ग्रंथ देखिले तो माने एमती लगे देह कौन हो जी भागवत प्रति आसक्ति भागवत शास्त्र प्रति आसक्ति आसी तुम भर वैष्णवता आस ये सब वैष्णव लक्षण कहार निंदा शुणा इच्छा हेनी
ता विषय कहवाई इच्छा हेनी ये सब वैष्णव सब लक्षण। तो सनातन अति अद्भुत चरित्र श्रीमद भागवत जार अतिशय प्रीत कहते प्रथम बयसे स्वप्ने एक विज्ञ गर श्रीमद भागवत दे आनंद अंतर। तो जो वर्षे सी गोटे दिन शोईकी स्वप्न देखुं कौन स्वप्न देखुं ना स्वप्न जड़े ब्राह्मण आसी गोटे भागवत मिलूँ ग्रंथ दौन पढ़िया और जो से भागवत पाई बहुत खुशी कि निद हो आ स्वप्न भेंगे सनातन व्याकुल हरिला प्रातः से विप्र श्रीमद भागवत दिला तो निद भांगी देखला गो ब्राह्मण नानी कि भागवत ना स्वप्न देखुते आ कांदिले भागवत मत आसला कहीं मिले मत के भागवत मिले से समय तो ये कौन प्रिंटिंग है दुकान होता कि बिक्री होता कि से समय तो बहुत रेयर भागवत माने जहाँ जे भागवत वैष्णव माने से कौन करते जहाँ भागवत था टिपुले टिपिक लिखुले कौन सी ग्रंथ आगे ये होता से निजे तुम लिखिक आने पड़ो से ग्रंथ जहाँ तो महाप्रभु जो दक्षिणात्य आसिले दुईटा ग्रंथ आनिक कौन कृष्णकर्ण जो कृष्णकर्णामृत आ ब्रह्म संहिता सी देले ना को मुकुंद दत्त भाई की देले कहले लिखिकी नहीं जा तुम पर दुईटा ग्रंथ आनिक आसी तो सागे सागे लिखिने सब वैष्णव मैंने लिखिकी नहीं तो मैंने आगुरी ये नाला कि ग्रंथ बिक्री हो जी जार ग्रंथ से तार पाखे रोला तो मुझे दरकार आ मुझे लिखिकी तुमको देवी ना कि लिखिके भागवत पढ़िया पढ़िया में पार सरुनी से जिते बड़ा शास्त्र को किए लिखिक क्या दब बहुत रे तो से आगुरी जहाँ भल होता से लिखि ना तो ये तो छोट पिला आ भागवत पाइबे कौट तो आंकु से स्वप्न देखुन जड़े वैष्णव ब्राह्मण आसी गोटे भागवत दौर सकाल देखुं भागवत से स्वप्न देखुची मिछे किसी भागवत ना कांदिल बसिक मत भागवत दरकार भागवत दरकार और ठीक देखुन जमी सकाल हो जो ब्राह्मण को से देखी स्वप्न से ब्राह्मण आसी तुम भागवत देखी जाए जो पाईगले भागवत बहुत खुशी है पाइसी भागवत महाहर्ष चित्ते मग्न होइले प्रभु प्रेमामृत समुद्र ते भागवत पाईगले बहुत खुशी है आ निरवधि खाली भागवत पढ़ सब भागवत सकाଳେ भागवत खराळे भागवत रात्रि भागवत एते तुमको आनंद लगे आ श्रीमद भागवत अच्छे अर्थ जे छे स्वदिल ताहा वैश्य वैष्णव तोषण नित्य प्रकाशिल श्री सनातन गोस्वामी वैष्णव बृहत वैष्णव तोषणी बोली गोटे ग्रंथ अच्छे से ग्रंथ दशम स्कंद उपर श्री सनातन गोस्वामी टिप्पणी देते कौ श्लोक कौन पर कहुच्छी कहीं कहुच्छी तो सी आस्वादन वस्तु से प्रकाश कर तो ये सनातन गोस्वामी पादकर गोटे छोट बेलू छोट बेलू ही बहुत पांडित्य तो एबे कौन ये तो रुहती कौटी मामू घर मोर ग्राम तो एबे सही समय रे मुगल शासन चलता मुगल माने समग्र भारत वर्ष कब्जा कर रखी दिल्ली रे सही समय अकबर शासन करते आ गौड़ प्रदेश हुसैन शाह आमर ओडिशा रे जिते मंदिर भांगी कला पहाड़ा कम भांगी सबुठ अधिका भांगी हुसैन शाह प्रचंड से गोटे पुतुड़ी घर करता तार राजकोष भितर राज्य सब तार राजप्रसाद भितर गोटे पुतुड़ी घर माने से ओडिशा आसो कारण ओडिशा होची ठाकुर देश को जाए जिते मंदिर ओडिशा रे अछि से भारत वर्ष रे कोठी नै सब आड़े किसी ना किसी मंदिर सब प्रत्येक ठाकुर प्रत्येक विग्रह सब से कोन करे ना आसे मंदिर भांगे जिते विग्रह को सब नहीं जीव पुतुड़ी घर भर फुपाड़ी आ सबुदिन आसो देखिए यही हूँ हिंदू ठाकुर ना सब ठाकुर को से घर एवं भी से पुतुड़ी घर अच्छी रामकेली गले देखिए पुतुड़ी घर रूपसनातन जगह तो गोटे दिन कौन है ये जो कौन था ना हुसैन शाह कौन कही ना आगुरी सब मंदिर निर्माण करते मंदिर माने मंदिर न मंदिर माने कौन बुझ कि नहीं बड़ बड़ एमती गोलेर अट्टालिका है माने घर भाया नु बड़ बड़ एमती गोल है पूरा उच्चा है तो सेठू चढ़ी बहुत दूर जाए देखा
माने युद्ध समय रे लोक मान हमर जेति सब देखे ना तुम एयरपोर्ट जाइथिबो से साइड रे गोटे ने लंबा है ता आगे जण ठिया है टुकुड़ी में हां दुर्ग टाइप एयरपोर्ट माने करे देखियो मिलियो तो बड़ बड़ एयरपोर्ट जो न बेस थिबो एयर बेस उडा थिबो से जगह रे हां लाइट हाउस तो अलग से सेठी माने कोन कहला से ऊंचालिया जगह थाए जहाँ जगह पर से माने कौन करते ना आगु सब ये थाए जबकाच बढ़िया थाए जबकाच रे से दूर को जो जो जगह थाई पूरा दूर को देखियो तो हां वॉच टावर बढ़िया से माने कौन करते राजा माने आगु सब बनउथले ताको मंदिर बोली कि कहते तो बहुत ऊंचा ऊंचा प्रसाद माने कौन कहला दूर को देखिया भाई मंदिर आ से तो हुसैन शाह कौन करछि ना सी सबुठ बड़ गोटे मंदिर बनवा चाहिए राजमिस्त्री मानू सब नियुक्त कर तो से समय पीरू शाह बोलिकी जड़े राजमिस्त्री था देश बंग प्रदेश में बहुत से राज्य जो राजमिस्त्री कार्य बहुत दक्ष जो जिते बड़ अट्टालिका हुए जहाँ हुए यही पीरू शाह को डाक तो पीरू शाह से कौन करी ना पैसा पत्र देगी कहला तू मो भाई गोटे बड़ मंदिर कर जिते बड़ कर जिते तोर शक्ति अच्छी से हिसाब से मंदिर तैयारी से लगे मंदिर तैयारी जहाँ अर्थ दरकार देते मुझे देवी तो ये मंदिर तैयारी करुच्ची लास्ट पूरा मंदिर कार्य सरी आसला खाली तार एंड जमी कोणार्कर चूड़ाटा मारे बास तार खाली ऊपर शेडिंग टाइप पड़े शेष पोर्सन खाली बाकी था जोटा माने छात भाया पड़ सारा से मंदिर कार्य समाप्त हो तो यही समय हुसैन शाह आसी देखा कि मंदिर कार्य केते बड़ गला तो जिते से पहुँच जाइए मंदिर देखिए पूरा खुशी गला एत बड़ मंदिर मुझे तो कौन से केते देश बुली कौट देश भी जहाँ हो पीरू शाह को डाकिला कहते सब इनाम देवी आ तू मोर मनोकामना आज पूर्ण कलु मुझे भाया मंदिर चाहूली तू से भाया मंदिर तैयारी कलु जा हो बहुत धन्यवाद अच्छी जो कहला पीरू शाह तार टे माने कौन सी जो हुसैन शाह जो टेकिला सी आउ टे टेकीगला कहला आज्ञा जो कौन था बादशाह कौन हुसैन ना गोटा ये कहते ना अस्सलाम वालेकुम डाकती राजा को कौन डाक हुजूर महाराज से हाँ बादशाह तो से कहला आज्ञा ये कौन एटा तो मुझे करछे आठानु भी भल आठानु भी बड़ मु करि पारथा ये तो पसंद गला सी कटा एटा मु करि जे आठानु बड़ भी करि पारथा ये तो सहजे कोन उसे जा सहजे रागी लोक रागी गला कौन ना तू आठ भी भल कर पारथा कि ए भलिया कलु मोर एते टका तो खर्च नष्ट कलु तके दंड मिलियो से दंड होची कोन ना तू जो मंदिर करछु से मंदिर ऊपर देते पके के मृत्यु दंड दे किछि बुझे से जेते गोड़ा आ छै आज्ञा के बढ़े दउ जाकू ये करछि फाउंडेशन पको ये को जहां पे टोटल सुनला नियो कला पड़ा को ऊपर ने कि एते दगाबाज मोर सब पैसा नष्ट कला एते बड़ा करि पारता कि एति के अटकेला फुपड़ा ताको नै तो ताको सत्तर नै गिरे से पूरी पेली ठाकुर सब नृशंस होते जे ठाकुर मंदिर भांगी के नहीं देखो पितुला घर करके ठाकुर को पकई रखु सी छाड़ियो ना तो सी नहीं पकई मारी तो देला किंतु ये जो भली कौशली रे करिथिला कोनोसी राजमिस्त्री आसिक समाप्त कर कारण आ पाखे सब ये बहुत बड़ कारीगर थिला एमिति मास मास बीती चलला वर्ष वर्ष बीती चलला गोटे थर एवढी किछि वर्ष परे बहुत माने विचलित है हुसैन शाह पुणी थे पुणी थे तार हाँ तार जड़े हिंग पियाता बोलिकी तार जड़े पदातिक माने साथी सब कहते गुमास्ता टाइप कौन कह बढ़िया राजा माने बोला हाव करिया पछरे नहीं जाऊ था राजा चलता पछरे गोटा दिटा चलू था राइट हैंड कौन है कौन नहीं बोलते ओडिया रे कौन से पदातिक ताकू लिखा छै पदातिक माने बुझा से भलिया राजा का साइड रे
ସେ जीवना जहाँ बना ये जैसे जहाँ कोई सांगे सांगे एमती करार अच्छे माने बोलो करा टाइम बुझीपार कि तो ये से हिंग पिया नाम को जड़े पदार्थिक को लेकिन हुसैन शाह जाइए देखिया रथरे बसिक जाऊँगी देख से मंदिर केते बाट निर्माण कारण कहीं भी ताको समाप्त कर जेतिक से पीरू शाह छाड़ी थिला सेतिक रे अटकी अछि तो जेतो बळे जाई कि देखिछि इतनी वर्ष बीती गलानी कारण हुसैन शाह सब बळे तार देश रे रुहेनी से जाए आक्रमण करिया पई कोठी राज्य फजल जय करी आसी एई भली गोटे वर्ष बीती जाइछि आ ता मने मन से भाबिछि कि जोटा मु लगे कि जाइथिन जति लोक को से सब साल देइ कि जतो आसी पहुंची कि देखिछि जो ओता को सेई ओता कि पूरा रागी जाइछि और रागी गिरी ये हिंग प्यादा को अनेछि प्यादा को अने गिरी ताकू रागी कहि तू शीघ्र रे मोर गाम को जा ओ किछि सुनिबे एतिकी शीघ्र रे मोर गाम को जा काहे कि जा से जस्ट कहिया को जाउची संगे संगे तांकर जे पुरोहित माने कोन पीरू सब नथांती पीर मुसलमान मानकर माने हमर जने नन्ना तांकर सब पीर माने था तो तार जे गुरु सी डाकी देइछ ताको पछ जने डाकी देइछ ये ताको कहि थांदा ये तो देखि छी रागी को जाई शीघ्र रे मोर गाम को जा काहे कि जा जस्ट कहिया को जाउची एतिक बेले तार गुरु डाकी देइछ आ गुरुदेव डाकुछन ये ताको कहिबे तो एतिकी डाकी दे गुरु डाकी देछन ई गुरुदेव साथे ताकर कथा बहुत आरंभ कला एते समय कथा हला ये सिठी ये पूरा थर हला कारण ये तो कहि दे मोर गाम को जा बेले आ ओइसे जे मु लेट करबी काहे कोइ जने कि जणा पड़नी ये पचारी परिबनी कारण ये तार गुरुदेव साथे कथा होछन ये पचारी माडो खाई मरिया कथा से देख ये नीचे देखिछि ये जो दिन से पीरू साहा को मरा गला ये सेनो ताको साथे थिला आ ये अरे पीरू साहा बलिया राजमिस्त्री को जे मार दला मु आगे किए ता आगे साधारण चाकर मते न मार मु काइला पचर से मते कहि छी मोर गाम को जा मु जाउ जीबी कोन पाई जे देखिया ठाकुर ता व्यवस्था करबे तो एया भाबी गिरी से मोर गाम चले कि मोर गाम जीबी कोन पाई जे काई कि मते रागी गिरी बोले कि बुझी पार न था तो एई समय बहुत विचलित है कि से मोर गाम भीतर बुलुता तो सी जोटी बुलुची ठीक सेही जगह रे ही सिलो रूप सनातन कर मामू भाई आ रूप सनातन सेठी पिला आइछन युवक आइछन से समय रे कोन 12-13 वर्ष बयस हेलन आ से समय रे सेने पिला रे बसछन रूप सनातन गोस्वामी भागवत पढछन रूप गोस्वामी सेठी बसछन तकर कोन करछन आ से सनातन गोस्वामी देखुछन गोटे व्यक्तिटा बहुत विचलित हेके आगु बोलुची आ वैष्णव को हृदय तो बहुत सरल से माने कहार दुख देखि कि रहि परिबे से साइंस रूप गोस्वामी बोले ता रूप गोस्वामी का नाम थिला हां सागर बोले तो ये रहा और जो रूप गोस्वामी का नाम थिला संतोष और सनातन गोस्वामी का नाम थिला अमर तो ये संतोष को कहले जा तुम्हें से व्यक्ति को पचार से तार कोन दरकार कोन पे एते चिंतित देखा जाउछ तो रूप गोस्वामी पाद तळे गला तो पछाड़ले कोन हिची नाही एमती हुसैन शाह मते रागी की कहला मोर गाम जा किंतु कोन पाई जे हम देखि कहला तो ये से कथा कहले रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी डाके कहले कोन हिची घटना को बता ना एमती अब वर्षला मंदिर निर्माण हे परनी तो मंदिर को देखि करी हुसैन शाह बहुत राज्य वाली जाइतला बुली वाली के आज फेरिची वर्ष परे आ मंदिर कार्य देखिए रागी की मत कहला मोर गाम को जा कि हठात से समय रे गुरुदेव पळे आसिले मु आउ पचारि पानी पचारथने मारथन मु पळे आसी और डरी की पळे आसी कि मु जानि पानी कोन करिवि तो सेठी सनातन गोस्वामी कहले ओटे काम कर मयूरग्राम रु भलो राजमिस्त्री बाछि के लेके जा ताकि के लेके जा कारण मयूरग्राम थिला राजमिस्त्री रो गां जत्ते बड़ बड़ सब राजमिस्त्री रहउतिले सेना सब मयूरग्राम रहउतिले बुझी परछे ना तर गां रे गोटा कार देह खराब हो तर ठंडा होची भलो हो से लोकटा आसीओ पचरे कोन होची ना पो बाग्या ठंडा हो तार भुवनेश्वर पड़ा तो एती कोइ से पड़ला ता माने कोन भुवनेश्वर सब डॉक्टर हॉस्पिटल बड़ बड़ हॉस्पिटल अछि से व्यक्ति बुझे दरकार ना भुवनेश्वर मो बहुत ठंडा आइतरा मुझे देई कथा कहली से कहला जा भुवनेश्वर माने भुवनेश्वर बड़ बड़ हॉस्पिटल अछि डाक्टर माने से ठीक गले चिकित्सा ठीक सेही बलिया मयूरग्राम रे आगु सब राजमिस्त्री मान रहथि बड़ बड़ मिस्त्री कारीगर मान रहथि सेहि पय प्रसिद्ध थे तबे
ये साधारण लोक ये बुझीपारुनी तो सनातन गोस्वामी को धरदेले तो ये कहले तू जीवा बेले भल भल राजमिस्त्री को बाछी नहीं किसी आ तो ये गला राजमिस्त्री मान को बाछी नहीं गला हुसैन साहब देखि आश्चर्य गला अरे मु तेते खोजु तू कुआड जाइथिल मु तते कहिनी मु तते कहया तू जाउथेली गुरुदेव साथे कथा कि मु तते कहिता जा राजमिस्त्री गानी के आसु तू पळेलु कर ना आज्ञा मु त डरी पळेली आपण कहले आ तू राजमिस्त्री धरि के आसु जानिलु केमिति मो राजमिस्त्री दरकार बेली ना आज्ञा से दुई जन बालक थिले से होसदी अमर संतोष आ कारण ई विख्यात पंडित ना आंकर ना तो चारियाडे अछि तो समस्त आंक विषय जानती तो ये तो आसिक पहुँच कि कहला मु से अमर संतोष से माने मते कहले नै कि जिया पे से माने दुई जन बहुत विचक्षण एति जतोले कहिसंती तो राजा एति विचक्षण पिला मोर देश रे अछंती आ सेही समय भी सेटा गुरुदेव साथे कथा होछन आ ता गुरु भी ताऊ कहले तू जानिछु सनातन रूप महामंत्री सर्वान सेते सुनिने न राजा शिष्ट लोके तो लोकेर मुखेते ताको गुरु आ पाखरे जेते सब कारण राजा आछनी माने कोन एकुटिया थिबे कारण सब मंत्री मंडल सब भी सेठी आसी गैदरिंग होले राजा आसीन को ठिया आइछन गुरुदेव साथे कथा होछन सब शिष्ट लोक जेते सब बड़ बड़ लोक आसी ठिया आइछन ताको गुरु आ पाखरे जेते लोक ठिया आइथिले सब कहले कि सनातन रूप महामंत्री सर्वासंते कि तांकर जा लक्षण माने राजकीय लक्षण अछि आ तांको जदी गौड़ीर राजा जवन अनेक अधिकार सनातन रूपे दिला राज्य भार लक्षभय विषय करिल अंगीकार एई दुई प्रभाव राज्य वृद्धि होइल तार जेतबे एति सुनिला सब लोकक मुखरे कि अमर संतोष एई दुई जन एति विचक्षण पंडित आ तांकर शारीरिक लक्षण होउची राजकीय लक्षण शरीर सब लक्षण थाए ना देखि कहि जो को व्यक्ति को भले सामुद्रिक शास्त्र अछि तांकर शरीर सब राजाकर लक्षण प्रकट होता है शुद्ध भक्त सब लक्षण जेमती जो कांकर रामचंद्र कविराज नरसिंह दास ठाकुर जाउछन्ती देखुन रामचंद्र कविराज से तांकर बाघर कोन बाहाबक जाउछन से तो देखिले कोन इत्ते बड़ महापुरुष ये कोन करूची ये भगवान इत्ते बड़ महापुरुष और सब लक्षण प्रकाश पाउछ शरीर दीर्घ शरीर अजान लंबित भुज इत्ते बड़ महापुरुष देखि जाने महापुरुष बोली तो भगवान ताकुटे आपण भक्त करंतनी ए काई संसार भीतर पसुची आ शुद्ध भक्त संकल्प होची बळ मानसिक बळ इच्छा करते माने भगवान पूरा कर दे नतुन दर्शन करते इच्छा कर जेमती इच्छा करे जेमती तो जज हाथ गंटी पड़िया को जाउची हैला कि गोटा शुभ लक्षण न थाए सब नना माने देबे एइटा होची शुभ मुहूर्त एई समय रे हाथ गंटी एई समय रे गृह प्रवेश लक्ष्मी गृह रे प्रवेश करिवे तो हाथ गंटी सबले पड़ी परिबे से सब मंत्र उच्चारण चालू थिबो टाइम देखाबो घंटी देखाबो बाजिला 2:30 एइटा होची शुभ मुहूर्त तो जेतबेले एमदी समय ज्योतिष सब कहिछन तिना युद्ध बहुत बड़ जमीदार रो पुआ रामचंद्र कविराज सब नरसिंह दास ठाकुर गीत रामचंद्र सगमागे नरोत्तम दास तो ये जो श्रीनिवास आचार्य शिष्य श्रीनिवास आचार्य शिष्य तब श्रीनिवास आचार्य को दीक्षा ने रामचंद्र कविराज ये कौन कर एमती हाथ गंठी जस्ट पड़े माने हाथ गंठी पड़ेनि समय मुहूर्त हो गला जो मुहूर्त देखिए माने शुभ मुहूर्त पड़े आसला से नना डाकुची शुभ 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 क्षण हाथ गंठी पड़ू शुभ क्षण जब शुभ शुभ डाकुचंदी और नरसिंह दास ठाकुर तो संकल्प कर दी भगवान की ये भक्त जो कहीं बेकार संसार पशि जाऊँगी संगे संगे हृदय भीतर शुभ प्रकृति शुभ तो हूँ भगवान को भजन करिया मु कौन कर तो अशुभ कार्य उठिले से चलले तो बैरागी हो गले श्रीनिवास आचार्य सहित भेट है केवे तिरुहा बेदी पड़े लीला शुणी है कि तो से कौन शरीर सब लक्षण थाए जो रूप सनातन सब कहले जो कांकर अमर संतोष आंकर लक्षण जो कहले दिव्य लक्षण तापर राजा कौन कला ना आनिक मंत्री पदवी दे आते सत्कार कला आर पांडित्य ये कौन कहले ना लेछ भय विषय कर अंगीकार ये देखला आज्ञा आंक कथा न ये कलु माने ये आम घर लोक मारदे आमको भी मारदे आर किसी ठीक ठिकाना ना तो ये डरिकी दुई भाई तीन भाई जाक तीन भाई कौन कले ना आंकर राज्य कार्य स्वीकार कर भरद्वाज गोटे ब्राह्मण तांकर पिता आगु को अच्छी
କିଭଳି ତାଙ୍କର ପିତା ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି कि पिता पिता महादिर ऐचे शुद्धाचार तार विचारिते मन मानय धिकार जबन देखिले पिता प्रायश्चित करे हेन जबनर संग निरंतर है सब बेले तांको कष्ट होता कारण तांकर पिता एते तांकर पिता पितामह से सब भरत गोत्रीय ब्राह्मण थिले जबन को देखिला माने पठाण को देखिला माने सारे प्रायश्चित करथिले संगे संगे जहाँ जो वस्त्र पिंधे जाई गंगा नदी गाधे एते से माने पालन करथिले शुद्धता रखला एमान को लास्ट बाजी तांको कार्य करिया पड़ला तांको संगे मिसिकरी मंदिर नष्ट करिया पड़ला गो ब्राह्मण को हत्या करिया पड़ला तो एटा भाबी सब बड़ मन दुख पाए बहुत तांको ऐश्वर्य प्रदान करथिला ये हुसैन शाह आ से दी जनकर ना कोन करथिला ना चेंज कर देथिला सनातन हुसैन कर ना देथिला साकर मल्लिक आ रूप गोस्वामी का ना देथिला दबीर खास साकर मल्लिक देथिला कोन पई साकर शब्दर अर्थ साकर मल्लिक साकर शब्द अर्थ होची सुकर शब्दर अपभ्रंश होची साकर सुकर माने दक्ष सबु जे सबु कला रे सबु विद्या रे जे दक्ष ताको सुकर बोली कहै जाय सुकर माने घुसुरी सुकर माने एइ होची उर्दू भाषा है कि उर्दू भाषा रे सुकर माने जे सबु काम गुडा को भलसे करि परियो ताको सुकर दक्ष जे तो से करि परियो गीत गाइ परियो बाजा बजाइ परियो मूर्ति कार्य करि परियो बुझि परछै नै सबु कार्य जे ताको सुकर मल्लिक महल्लिक शब्दर अपभ्रंश होची मल्लिक महल्लिक शब्दर अर्थ होची ज्ञान वृद्ध जे ज्ञान रे बुढा तो जेतु सनातन गोस्वामी सबु कार्य रे दक्ष थिला प्रचंड ज्ञान रो अधिकारी थिले तांको ना ये पकैथिला शंकर मल्लिक आ रूप गोस्वामी पादकर ना पकैथिला दबीर खास दबीर माने कोन दबीर शब्दर अर्थ होची जुक्ताभिज्ञ दबीर साथ जे जुक्ति रे तर्क रे बहुत निपुण ताको दबीर बोली कहै जाय आ खास माने सेक्रेटरी टाइप रे जे एमरो खास लोक आपण कोन दे निजर से ताको पर्सनल सेक्रेटरी प्राइवेट सेक्रेटरी करी करी रखिथिले कान रूप गोस्वामी तो ये तो बहुत ये राजकार्य करती सब मन दुख थाए कि बाहर प्रत्येक प्राय समय कौन महाप्रभु पत्र लिखते महाप्रभु हमको उद्धार कर तो महाप्रभु भी कहते व्यस्त होना तो भगवान निश्चय उद्धार करेंगे पत्र लिखते जो परव्यसनी नारी व्यग्र विग्रह कर्मसु जो गोटे परव्यसनी नारी जे माने कोन अछि विवाह अछि जणु किंतु भल पाइछि आउ जणु तो से जेमिति से जो आउ जणु भल पाइछि तार रियल स्वामी जेमिति तार रियल स्वामी सासु ससुर जेमिति न जानि पारंतो ये तार गोटा आउ का संगे हे फेफे हो बुझि परछै से कोन करियो से कोन करे ना घर काम बहुत भल रे करे से एभली करिवो एभली पति सेवा करिवो सासु सेवा करिवो जेमिति डाउट करि परबेनी कि मो बोई भी आउ से पड़ जाएगी कोन करछि आउ कोन से पुरुष को प्रेम करछि तो जेभली से करे भक्त को सेवली हवा दरकार महाप्रभु लिखि दउछ कि एई जगत रे रहिबो किंतु भगवान भल पाइबो एई जगत रे देखिबो कि हां किछि नै नॉर्मल कारण एई जगत रे अधिका भक्तिया देखिले से तो मु छके तो घर पूरा देखिबो पूरा घर लोग आरे माला करियो सिरी आउ किछि नाही मुक्यो धरियो तो पाने दे कि नहीं रुचि की रहबो ना जे भणी से स्त्री जने रुहे तार घर लोक सामने जेंति से जो परपुरुष को भल पाइछि ता भल पाइला को देखा पूरा एक्सपर्ट काम जेंति जानि के परिबेनी कि सेटा कारण जानि पाला माने बाधा करियो तो सेई बडे भक्त को भी सेई बडे हवा दरकार सांग साथी आगे तो पूरा माने निज पूरा भक्तिया देखियो को बोले काली भाड़ी देबे तो अखरे काली देबे भल लागियो ता नो कि काली भाड़ी तो नहीं सांग साथी माने किते कोन से आउ से सन कोन हम माळे बिदे कोन आइस के संसार कोसन कि नहीं तो किंतु भक्त को बोले हम दरकार सब रुचि के रखिया तो सेई बडे महाप्रभु कहते माने तुमे राज्य कार्य करो सब बडे अंतर रे निष्ठा कर आउ तुम भगवान कृष्ण जे कृपा करी तो एई भली ताकर एते दैन्य बढ़ी एते महाप्रभु प्रार्थना करछन महाप्रभु निजे वृंदावन बहाना रे रामकेलु को आछन और रामकेलु को आसी रे खूब सनातन को दर्शन देछन दर्शन देई
ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତୁତି ଅଛି, ଆମର ତ ସମୟ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଗୁଚ୍ଛ ତୃଣ ଦୁହେଁ ଦଶନେ ଧରିଆ, ଗଲେ ବସ୍ତ୍ର ବାନ୍ଧି ପଡ଼େ ଦଣ୍ଡବତ ହରିଆ। ତ ଦୁଇ ଭାଇ ରୂପ ସନାତନ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଘାସ ବିଡ଼ା, ଦି ବିଡ଼ା ଘାସକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁବ ଘାସ ଯେଉଁ ଘାସ ପାଉଛି ସେ ଘାସ ଫାସ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତରେ ଏମିତି କାମୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ଏମିତି ପକେଇଛନ୍ତି, ଗଳାରେ ବସ୍ତ୍ର ପକେଇକିରି। ସେ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଫଟୋ ବୈଷ୍ଣବ ସଦାଚାର ବାରିଙ୍କ ଫଟୋ ନାହିଁ, ପାଟିରେ ଧରିଛନ୍ତି କେମିତି ଘାସ। ତ ଘାସ ଧରିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରି। ଘାସ କାହିଁ ଧରିଛନ୍ତି? ଘାସ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ସେ ଧରିଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ତାଠୁ ଛୋଟ। ନା, ଘାସ କିଏ ଖାଏ? ଗୋ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଗୋମାତା ଯୋଉ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଖାଲି କ'ଣ ଗୋମାତା ଖାଏ? ହରିଣ ଖାଏ? ପଶୁ ଗୁଡ଼ା ଘାସ ଖାଆନ୍ତି। ତ ନିଜେ ଏତେ ସେମାନେ ଦୈନ୍ୟ, ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପଶୁ ଯେମିତି ଘାସ ଖାଏ। ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପାଟିରେ ଏମିତି ଘାସ ବିଡ଼ା ଧରିଛନ୍ତି। ପଶୁ ଠାରୁ ବି ଆମେ ହୀନ, ଆମେ ପଶୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କରିକିରି ଦୁଇ ବିଡ଼ା ଘାସ ଦୁଇ ଭାଇ ପାଟିରେ ଧରିଛନ୍ତି, ଧରିକିରି ବେକରେ ଗଳା ବସ୍ତ୍ର ପକେଇଛନ୍ତି। ଗଳାରେ ବସ୍ତ୍ର ପକେଇବା ଅର୍ଥ ମାନେ ଦୈନ୍ୟତାର ସୂଚକ। ଆମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରୀ ପକାଉଛେ, ଉତ୍ତରୀ ପକେଇଲେ କ'ଣ ଦୈନ୍ୟତାର ଭାବ ଆସିବ। ଉତ୍ତରୀ ପକାନା ଖାଲି କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିକି ବୁଲ, ଏଇଭଳିଆ ଲାଗୁନି? ହଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବେ ଉତ୍ତରୀ ପକେଇଲେ କ'ଣ, ଉତ୍ତରୀ ପକେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ନିଜକୁ ଦୈନ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବର ଆଭୂଷଣ ହେଉଛି ଉତ୍ତରୀ ସବୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଗଳ ବସ୍ତ୍ର ପକେଇକି ଗଳାରେ ଉତ୍ତରୀ ପକେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ, ଆଉ ଦାନ୍ତରେ ଘାସ କାମୁଡ଼ିକି ମହାପ୍ରଭୁ ପାତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୈନ୍ୟ ରୋଦନ କରେ ଆନନ୍ଦ ବିହଲ, ପ୍ରଭୁ କହେ ଉଠ ଉଠ ହଇର ମଙ୍ଗଳ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠଉଛନ୍ତି, କଥା ହସ୍ତି କାନ୍ଦ କର, ତୁମାର ଦୈନ୍ୟ ଦେଖେ ଫାଟେ ମୋର ବୁକ୍। ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଦୈନ୍ୟ କାନ୍ଦି ଦେଖିକି ମୋ ନିଜର ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି, ତମେ ଆଉ କାନ୍ଦନି, ଉଠ, ତମର ମଙ୍ଗଳ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ତାପରେ ବହୁତ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଦୟାମୟ ପତିତ ପାବନ ଜୟ ଜୟ ମହାଶୟ, ନିଚ ଜାତି ନିଚ ସଙ୍ଗୀ করে নিচ কাজ, তোমার অগ্রণী প্রভু কহিতে বসিলা, মতুল্য নাস্তি পাপাত্মা। এইভাবে ସବୁ କରିକି ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତୁତି। এইভাবে ତ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି, କୃପା କରି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ବିଷୟ ଭଗବାନ ଛାଡ଼ିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ତ ମହାପ୍ରଭୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଙ୍କର ତ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ରହୁନି, କିଭଳି ସବୁ କିଛି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି କିଭଳି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯିବେ। ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ରୂପପାଦ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ସେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଳେଇଛନ୍ତି, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସାର ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଯିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ମିଛରେ କହିଲେ ମୋତେ ଜ୍ୱର ଫର ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି କହି ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ଘରେ ରହିକି ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ପ୍ରବଚନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ହୁସେନ ସାଗର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ହୁସେନ ସାହାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଭିତରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମରାକଟା ହଣାକଟା କରି ସିଏ ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ହୁସେନ ସାର ଗୋଟେ ପୁରେଇ ଦେଉଛି ତା ଭିତରେ, ବଡ଼ ଭାଇ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି। ତାପରେ ତାର ସାନ ଭାଇ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କୁହାବଲା ନାହିଁ, ଖସି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସବୁ ଡାଟା ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଏ ସବୁ କହିଲେ ଇଏ ଦୁଇ ଭାଇ ମୋତେ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଇଏ ସାଙ୍କର ମଲ୍ଲିକ, ୟାକୁ ମୁଁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି, ଇଏ ବି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ହେଲାଣି କ'ଣ ଆସୁ। ଆଉ ଜଣେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଆଉଛି କି ନା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ତ ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୈଦ୍ୟକୁ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ରାଜପତି ଯା ଦେଖିକି ଆସ, ସାଗର ମଲ୍ଲିକର କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି। ରାଜ୍ୟବର୍ଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖିଲେ, ଇଏ ତାଙ୍କର ଭାଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି, ଦେହ କାହିଁ ଖରାପ ହବ, ନାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଥିବ, କିଛି ଦେହ ଖରାପ ନାହିଁ। ଇଏ ଯାଇକି ଜଣେଇଲେ ହୁସେନ ସାର୍ କି ତାଙ୍କର କିଛି ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ ହେଇନି। ଯେତେବେଳେ ହୁସେନ ସାର୍ ଜାଣିଲେ କିଛି ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ ହେଇନି, କ'ଣ ମିଛରେ କହିକି ବାହାନା କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକିରି ପୁରା ଇଏ କ'ଣ ପଚାରିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ତୋର ତାର ପୁରା କନଭରସେସନ୍ ଅଛି। ତ ସମୟ ହବନି, ଯେତିକି ହବ ପଢ଼ିଆ, କାଲି କରିବା ଆଉ ନା କାଟି କହିଦେବି।
ଆଜି କରିବା କାଲି କରିବା 2 ଦିନ। ତ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନାମ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ହେଲା। ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମାନେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ରାଗିବେ କ'ଣ ପାଇଁ, ଇଏ ରାଗିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବନ୍ଦୀ କରିଦେବେ। ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗିବେ, ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଘଟିଛି। ଇଏ ତ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଦ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ, ଇଏ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଘର ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଯଦି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଗୋସ୍ୱାମୀ ସାହେବ ପୁରା ରାଗିଯିବ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସାହେବ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ, ପୁରା ଗୋଟେ ମାନେ ଗ୍ରାମର ପୁରା ମୟୂରଗ୍ରାମ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ, ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଆଉ ତାର ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ତାର କୋଷାଗାରକୁ ପୁରା ଖୋଲା ରଖିଥିଲା ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, କି ତମେ କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନବ ମତେ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋ ରାଜ୍ୟ ନେଇଯାଅ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋ ରାଜଗାଦିରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ, ମୋ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସେଇକି ତମେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କର, ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହ। କାରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭକ୍ତକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଏଭଳି ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଆକର୍ଷଣ ହେଇଯାନ୍ତି ଭକ୍ତ ପ୍ରତି। ଆଉ ହୁସେନ ଶାହା କ'ଣ, ତ ହୁସେନ ଶାହା ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଏତେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ବିଶେଷ କରିକି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ ତ ଆହୁରି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପର୍ସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ କରି ରଖିଥିଲା। ଆଉ 2 ଭାଇ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ମୋର କହୁଥିଲା କି ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ, ତମେ ମୋ ସିଂହାସନ ବସି ଶାସନ କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ଯାହା ଧନ ସେଟା ସବୁ ତମ ଧନ, ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଯେତେ ଦାସ, ତା ପାଖରେ ଯେତିକି ଦାସ ଦାସୀ ରଖୁନଥିଲା, ସେ ରୂପ ସନାତନ ସେଠି ଦାସ ଦାସୀ ରଖୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, କୌଣସିଥିରେ ବି ଅଭାବ ରଖୁନଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୈଷ୍ଣବ, ସିଏ ମାନେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମୋଟେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କରୁଛି, କ'ଣ ପଠାଣ ଯୋଉ ହୁସେନ ଶାହା ଏତେ ବଡ଼ ସେ ଖରାପ ଲୋକ ହେଲେ ବି ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଭଲ ପାଇବା କାଟିକି ଯାଇ ହଉନି। ତ ଯେତେ ଚାହାନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ନେହରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇକି ରହିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିରେ ତ ସ୍ନେହଟା ତାର ତ ଏଇଟା ସେ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସ୍ନେହ ତାର ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁ ଭଲ ପାଉନି, ଆକୁ କାହିଁ ଭଲ ପାଉଛି। ଇଏ କଥା ନିଜ ମା ପେଟର ଭାଇ ଭଳିଆ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ହୁସେନ ଶାହା। ଯାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ଏଇଠି ଆସିବ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ। ତ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ରାଜବୈଦ୍ୟ କିଏ ସୁଲତାନ ହୁସେନ ଶାହାକେ ମାନେ ରାଜବୈଦ୍ୟ ଯାଇକିରି ହୁସେନ ଶାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆସିଥିଲେ ଚେକ୍ କରିବା, ନାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସାକର ମଲ୍ଲିକ ପୁରା ଠିକ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସନାତନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ, ଏଇଭଳି ବୈଦ୍ୟ ବୋଲିଲେ, କହିଲେ କି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁରା ସୁସ୍ଥ, ତାଙ୍କର ତ କିଛି ରୋଗ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ହୁସେନ ଶାହା ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ସାକର ମଲ୍ଲିକର ସୁସ୍ଥ କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ନିଜେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, କାହାତେ ଡକେଇଲେ, ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ରାଜା କେବେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଘରକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ନିଜେ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ସାକର ମଲ୍ଲିକରେ। ଏଭଳିଆ ଆସିଲେ, ଏଭଳିଆ ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିକି ତାଙ୍କର ପାଣି ଫାଣି ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଆସନରେ ବସେଇକି ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ଆଗମନ ହେଲା। ଏଭଳି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ସୁଲତାନ একটু রুক্ষ স্বরে বললেন, ব্যাপার কি মল্লিক। তো সাকর মল্লিক মল্লিক করে ডাকନ୍ତି କିଏ, ହୁସେନ ଶାହା। ব্যাপারটা কি মল্লিক, মানে তো କ'ଣ ହେଇଛି, ব্যাপার মানে বঙ্গালী মানে କ'ଣ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ব্যাপারটা কি। তুমি কেন আর দরবারে যাও না, ডেকে পঠাইলে আস না, তুমি কি অসুস্থ। ତତେ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ତୋ ଦରବାରକୁ ଯାଉନୁ, ଯେତେବେଳେ ଡକା ହେଉଛି କ'ଣ ଆସୁନୁ, ତୁମର କ'ଣ ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଛି କି, ମାନେ ରାଗିକି ଟିକେ ମାନେ ରୁକ୍ଷ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି। ସନାତନ ବୋଲିଲେ, ତାପରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ନା ସୁଲତାନ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ। ଇଏ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ନାଇଁ ମୋ ଦେହଟା ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ଇଏ ହେଉଥିଲା, କହିପାରିଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଦେଖି ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେବାନି। ସୁଲତାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କହିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସୁଲତାନ ହୁସେନ ଶାହା ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ, তুমি সুস্থ অছ, তবে কাজ কর্ম দেখো না কেন, তাহলে তুমি যদি ভଲରେ ଅଛ, ଯାଇକି କାମ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସବୁ ପଡ଼ିକି ଅଛି, ତମ ଭରସାରେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଛି, তুমি ସବୁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉ ନା। ତାପରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, କଥାଟା କି
সুলতান কাজে আমার আর মন নাই, মোর আর মন হଉନି কাম କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ତ ଲାଗୁନି, ଆଉ କେମିତି ଯିବି? ତାପରେ ହୁସେନ ସାର୍ କହିଲେ এটা শুনলে মন লাগনি। মল্লিক তোমার কাজ আর মন নাই, কেন তোমার কাজ মনে আর লাগছে না? সনাতন নির্ভীক হকে চিত্রে উত্তর দিলেন কি হুসেন সাহেব যেবে পচারলে কহলা তোর মন লাগুনি কামরে, কোন ପାଇଁ মন লাগুনি? তারপরে সনাতন গোস্বামী পুরা নির্ভীক কহে অতদিন আপনার কাজ করেছি আর কোন দিকে চাইনি, এখনো নিজের কাজ করব, আর কোন দিকে চাইব না। মানে কହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ତୁମ କାଜ କରିଛି, ତୁମକୁ ଯାହା କହିଛି ମୁଁ ସେଟା ମାନିଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କାହାକୁ ଅନେଇନି, ମୋ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ତମ କାମ କଲି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିଲିନି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ ମୋ କାମ କରିବି, ମୁଁ ବି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିବି। ଏତିକି ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ପୁଣି ହୋସେନ ସାହା କହିଲେ তোমার নিজের কাজ সে আবার কি রকম? তুম কাম করিব, কোন ভলিয়া কাম করিব, সেটা কোন পুଣି? তারপরে সনাতন উত্তর দেয় আমার কাজ ভগবানের কাজ, পরকালের কাজ, মোর ঐহিক পারতিকর ମୁଁ ପରମାର୍ଥ ଉନ୍ନତିର ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। তো ଏଠି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ତାର হোসেন সাহেব পুরা রাগিগলে, କହିଲେ কি বলছো তুমি? তোমার এক ভাই 10র ন্যায় ব্যবহার করে আমার চাকলা ছারখার করে দিল, এক ভাই আমার নকরি ছেড়ে দরবেশ হলো, আর তুমিও আমার কাজ দেখবে না? রাজ্য চলবে কেমন করে? সনাতন যে রাজ্য চলবে কেমন করে? কହୁଛନ୍ତି କି ତୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ସେ 10 ଭଳିଆ କାମ କରିକି ମୋର ସବୁ ମାରାକଟା କରିକି ମୋର ଗୋଟା ରାଜ୍ୟର ଗୋଟା ପୋର୍ସନ ନେଇକି ବଇଛି ସିଏ, ଆଉ ତୋର ଯେ ସାନ ଭାଇ ସିଏ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିକିରି ବାବାଜୀ ହେଇକିରି ବୁଲୁଛି ଯାଇକିରି କୁଆଡ଼େ, ଆଉ ତୁ ଏବେ କହୁଛି କାମ କରିବୁନୁ, ଆମର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିବ କେମିତି, ମୋ ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ହବ ଅବସ୍ଥା? ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇ କାହିଁ ତ ସେଁ ଲାଗୁଛି, ସେ ତାର ଅଛି ଜାଗାଟେ ଖାଇବା ମାଗୁଛି ତାହେଲେ କରିଥାଏ। ତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି କି ତୁ ତ ବଡ଼ ଭାଇ ଏଇଭଳି କଲା, ମୋ ରାଜ୍ୟ ଅଧା ନେଇକିରି ବଇଛି, ମୋତେ ପୁରେଇ ଦେଉଛୁ ସେ ଜାଗାରେ, ଆଉ ତୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ବାବାଜୀ ହେଇକିରି ବୁଲିଲାନି କୁଆଡ଼େ, ମୋର ପର୍ସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲା କ'ଣ, ଆଉ ତୁମେ ଏବେ କହୁଛ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତ ରାଜ୍ୟଟା ଚାଲିବ କିଭଳି? তো এইভাবে যেତିକି କହିଛନ୍ତି ତାର ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି সুলতান আমাদের না কত প্রজা আপনার সেবা করতে লালায়িত, এক কুকুর যাবে অন্য কুকুর আসবে, সুলতান পদলেহন করতে কুকুরের অভাব হবে নাকি? মানে কହୁଛନ୍ତି কি হে সুলতান মহারাজ আম ভଳିଆ କେତେ କୁକୁର କେତେ ପ୍ରଜା ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଚାଟିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କୁକୁର ଯଦି ପଳାଏ ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ଆସିବା ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଅଭାବ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ? ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ହୁସେନ ଶାହାକୁ ବହୁତ ବାଧିଲା ଏଇଟା, କାରଣ ହୁସେନ ଶାହା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, କାରଣ ନିଜ ଭାଇ ଭଳି ଦେଖନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ଭଳି, ମାନେ ନିଜର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁକୁ ବି ଯିଏ ଏତେ ପ୍ରେମ କରେନି, ନିଜର ମା ପେଟର ଭାଇକି ବି ଯେତେ ଯିଏ ପ୍ରେମ କରେନି ତାକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ହୁସେନ ଶାହା। ହୁସେନ ଶାହା କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲେ ସନାତନ କହିବାକୁ ମୁଁ ଆପଣ ମୋତେ କୁକୁର ଭଳି ରଖିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ତମ କୁକୁର ଭଳି, କୁକୁରକୁ କିଏ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ହିସା ଦେଇଦେବ, କୁକୁରକୁ କିଏ କହିବ ମୋର ସିଂହାସନ ବସିକି ରାଜ କରିବନି ନା କୁକୁର ପାଇଁ କି ନିଜର ଧନ କୋଷି କିଏ ଖୋଲିଦେବ, ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ। ଏ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପୁରା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା, ଯୋଉ କୁହନ୍ତୁ ମୋର କ'ଣ ନା ନା ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ନା ନା ହୃଦୟ ଭାଇ ସେଟା ବଢ଼ିଆ ସେ କୁହନ୍ତି ବା, ତ ଏମିତି କଥା କହିଲୁ ମୋର ଛାତି ତ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ହେଲା। ତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ହୋସେନ ସାର୍, ମାନେ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମାନେ କୁକୁର ଭଳି ମୁଁ ତୁମକୁ କୁକୁର ଭଳି କେବେ କରିକି ରଖେ। ତାପରେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ହୋସେନ ସାହା ପୁରା ଯେତେବେଳେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲେ କି ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କୁକୁର ବୋଲି କହିଲେ, ତାପରେ ବହୁତ ବହୁତ ଝଟକା ଲାଗିଲା। କହିଲେ মল্লিক ছি, মল্লিক ছি, এই কথা তুমি বললো কি তুমি আমার কুকুর, তোমার সঙ্গে এক তালে আমি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করেছি, রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদান করেছি, অতুল পদ গৌরব বিপুল ভূ সম্পত্তি সকলেই তোমারে দিয়েছি,
আর কি চাই বলো সাকর মল্লিক, বলো কি চাই? তোমাকে আদর, তোমাকে অদেয়, আমার কিছুই না। কি কোন কহিল, ছি মল্লিক লাস্ট তুমি মতে কুকুর বলি মতে কহিল, মু তুমি মোর কুকুর বলি? ତୁମକୁ ମୋ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ଦେଖିଛି, ଭାଇ ଭଳି ଦେଖିଛି। ତୁମକୁ କ'ଣ ନ ଦେଇଛି? କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଛି, କେତେ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ସବୁ କିଛି ତୁମକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଏବେ ବି ତୁମକୁ ଯଦି କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ମୋତେ କୁହ। ଏମିତି ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ମାନେ ଇଏ କିଏ? ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ ଯେ ସେଇ ସମୟର ମୁଗଲ ସମ୍ରାଟ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବିନି, ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ପଳେଇବି। ତେମିତି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ତ ହୁସେନ ସାହାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କି ଅଧମର ପ୍ରତି ଯଦି ଏ ସୁଲତାନ ମାନେ ଏମିତି କହିଲେ କି କ'ଣ ମାନେ ବୋଲ କି ଚାହି, କ'ଣ ଯେ ଦରକାର ଅଛି ମୋତେ ମୁହଁ କରିକିରି କହ, ଲୁଚା ନା, ମୋତେ ବାହାନା କ'ଣ ନାହିଁ ତୋର ମନ ନାହିଁ ବୋଲି, ତୋ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ମୋତେ କହ, ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ ତୋତେ ସେୟା ଦେବି। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉଟା ମୁଁ ତୋତେ ଦେଇପାରିବିନି, ପାଟିରୁ ଯାହା ବାହାରିବ ସେଇଟା ମୁଁ ତୋତେ ଦେବି। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି সনাতন গোস্বামী কহিলে, সুলতান আমার কি এক বস্তু চাই, ওই বস্তুটা কি? এই অধমের প্রতি যদি সুলতানর এতে কৃপা হয়, যদি সুলতান এই অধমেকে এতে কৃপা করে কিছুই দিতে চায়, তবে আমাকে মুক্তি দাও, মুক্তি, এ সম্মান, এ পদ গৌরব হইতে আমাকে অব্যাহতি দিন। সম্মান, গৌরব, অর্থ এইসব আমি কিছুই চাই না। আমি ফকির হইতে চাই, আমি মহাপ্রভুর আমি সাধু হতে চাই। দয়া করে আমারে কেড়ে নিয়ে, আমাকে যে কিছু আপনি দিয়েছি ওইটাকে কেড়ে নিয়ে আমাকে কাঙ্গাল করে দাও গৌরেশ্বর। আমাকে আমি কাঙ্গাল হতে চাই। সব হইতে গর্ব অভিমান আসে, শেষ যে সব হইতে গর্ব অভিমান আসে সে সব হইতে আমি মুক্ত হইতে চাই। মানে এইভাবে কয়েকদিন যদি তুমি মতে সনাতন গোস্বামী কহিলে সত্যি যদি তুমি মতে কিছু দেବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମତେ ଯାହା ଦେଇଛ ସବୁ ନେଇଯା। ଏ ପଦ, ଗୌରବ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଏଠୁ ମତେ ଛଡେଇକି ନେଇଯା। ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ, ମୁଁ କାଙ୍ଗାଳ ହବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମତେ କିଛି ଦିଅ ନା, ମୁଁ ଫକୀର ହେବି। ଏଇଭଳି କହିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ମାନେ ସେ ଗୌଡ଼ ପ୍ରଦେଶ ସେ ସମୟରେ ବାଦଶାହ ଥିଲେ ନା, କହିଲେ ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ମୋଠାରୁ ଯାହା তুমি ମତେ ସବୁ ମତେ ନେଇଯା ମୋଠାରୁ ଛଡେଇକି। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ତ ହୁସେନ ସାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ମତେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ହୁସେନ ସାହା କହୁଛନ୍ତି, তোমার কিন্তু আমি কিছু তোমারে আমি কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারিবে না। আমি উড়িষ্যা অভিমানে চলছি, তুমি আমার সাথে চলো। এটা কহিলে সনাতন গোস্বামী কহিলে কি, সনাতন গোস্বামী এটা কহিলে মতে মুক্তি দেবে বলে কি, তাহলে হোসেন সাহেব କହିଲେ ମୁକ୍ତି କିଛି ମୁଁ ତତେ ଏତେ ମାନେ ମୁଁ ତତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ତତେ ଏଇ ସବୁ ମୁକ୍ତି କରିବି? ମୁଁ କୌଣସି ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ତତେ ହରେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ମୁକ୍ତି କ'ଣ ହଉ, ଫକୀର କ'ଣ ହଉ, ବାବା କ'ଣ ହଉ, ସେ କିଛି ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ସବୁ ମୁଁ ତତେ ଦେବି। ମୁକ୍ତି କଥା ମତେ କହନା। ଭଲ ଦଶା ଅଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲ। ମୁଁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛି, ମୋର ସବୁ ଦେଖିକି ଯାଇଛି କୋଉ କୋଉ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବି, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲ, ଯିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା। ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଲେ ସେଠି ତୁ ପୁରୀ ଯିବୁ, ପୁରୀରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ତୋ ମନରେ ଟିକେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବି। ତୁ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର କହିବୁ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବି, ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ମନା କରିବୁ ସେଟା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବି। ତୋ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ସେୟା କରିବି। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗେ, ନହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିର ବସେ ନ ଭାଙ୍ଗି ତୁ ବୁଲିକି ଆସିବୁ, ଚାଲ ତୋ ମନଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଉ। କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ସବୁ ଏମିତି କହୁଛୁ? ବହୁତ ଭଲ ପଦୁଆ କିଏ? ହୋସେନ ସାହା। ତ ତାକୁ ଡାକିଲା ଓଡ଼ିଶା ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଯିବା ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ এইভাবে କହିଲେ ତ তুমি আমার সাথে চলো। তো সনাতন কহিলে, আমাকে ক্ষমা করুন সুলতান, আমি ওড়িশা অভিমুখে আমি যাব না। তারপরে তো মনা করে দিয়েছেন, মুখে মনা করে দিলে আহুরি রাগিগলি, দেখো তোরই বলবেন যাবেন না কেন? কেন যাবেন না? আমার আদেশ পালন করবেন না কেন? তুমি কি মৃত্যুর ভয় করো না সনাতন? তো যেତେବେଳେ ଏଇଟା କହିଲେ କି ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ମୋ ତତେ ଏତେ ବୁଝଉଛି, ତୁ ଭାବୁଛୁ ତୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ତୋର ଭୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ତତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବେନି, କିନ୍ତୁ କହୁ କହୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରେ ବାହାରି ଆସିଲା ମୁଁ ତତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି ବୋଲି। ଆଉ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରାମକେଳି ଆସିଥିଲେ 2 ଭାଇ ତୃଣ ଧରିକି ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ମୋର ତମ ସହିତ ଆଉଥରେ ଭେଟ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆଉଥରେ ଭେଟ ହବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ସାଧ୍ୟ
ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶେଷ ଆଦେଶ ଦେବି ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ସାଧନ ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ ସବୁ ତୁମକୁ କହିବି। ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତୁମର ମୋ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ଭେଟ ହବ, ଯେତେବେଳେ ହୋସେନ ସାହା କହିଦେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବି, ଇଏ ପୁରା କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ আমার মারবার শক্তি নেই তোমার সুলতান, আমার প্রভু বলেছেন তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হবে, সেই সাক্ষাৎকার পূর্বে এই জগতে কারই সাধ্য নাই আমাকে সংহার করার। মানে বলছেন মহাপ্রভু କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ମିଶିବେ, ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଥରେ ମିଶିବୁ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଏଇ ଜଗତରେ କେହି ବି ଚାହିଁଲେ ମାରିପାରିବେନି। ତୁମେ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ ମାରିପାରିବନି। ମାନେ ଏତେ ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ମାରିପାରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଥାନ୍ତି ମାରିଦିଅ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସନାତନ ଏତେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଉପରେ, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମକୁ କେହି ହାତ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତ এইভাবে সে কইলে আমার তুমি আমার পূর্বে আমার সাক্ষাৎকার, সেই সাক্ষাৎকার পূর্বে তোমার মধ্যে সাথ নাই সুলতান, তুমি আমার সংহার করকে দেখো এখন, তুমি মতে মারি রাখবে দেখ তুমি মারি পারছো কি না, বিলকুল তুমি পারবো না। ও হোসেন সাহেব তোমার প্রভু তোমাকে বলছে, কে? ওই যে ফকির যে এসেছিল কিছুদিন পূর্বে, না নেই আমার প্রভু ফকির নাই, ওনার নাম শ্রী গৌরাঙ্গ দেব শ্রীমান মহাপ্রভু। সে ফকির তোমার প্রভু এরকম করে সুলতান তারপরে কইলে, তারপরে সুলতান বসি চিন্তা কলে এটা কোন এটা পাগলা হইলে আমি কেমিতি কোন নেবি ইয়ে করে আর কিছু সময় চিন্তা করে গলে সনাতন শেষবার তো মানে লাস্ট টাইম তবে কହୁଛି ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶା, ପୁଣି ଫେରି ଆମ ରାଜଦରବାରକୁ ଆଉ ଚାନ୍ସ ମୁଁ ଏଇଟା ପୁଣି ଥରେ ତଥାପି ମୁଁ তাকে স্বীকার করছি, আজ পড়ে আসে। ঠিক আছে তোমার তো তুমি তো এই জিদ ধরছো কি তুমি আর আসবো না, কিন্তু আমি শেষ মানে ମୁଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। আমি একবার চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করে তোমাকে ফিরে পাবার কি কোনো উপায় নাই সাকর মল্লিক? ତୁମକୁ ମତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦିଏ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଫେରି ପାଇବାର କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ? ଯଦି କୌଣସି ଉପାୟ ଅଛି ମତେ କୁହ, ସେଟା କରିବି। ମାନେ ଭାବ କେତେ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କାହାକୁ? ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ସେସବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଲା ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ମତେ ମାରି ପାରିବନି, ଶିଶୁକୁ ଚିନ୍ତା କଲା। ଇଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭାବ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ନା କିଏ ହୋସେନ ସାହା, ତାର ବହୁତ ବିଚାର କଲେକିରି ଭାବିଲେ ନାଇଁ ମାରିବି ଯେ ମୁଁ ତ କେମିତି ମାରିବି, ମୁଁ ତ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି, ତତେ କହିଦେଲି ସିନା ମାରିବି, ତୁ ମାରିପାରିବେନି। ଶେଷରେ ତ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତତେ ମୁଁ କେମିତି ପାଇବି ମତେ କହ ସାକର ମଲ୍ଲିକ, କ'ଣ କଲେ ତୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ? ହିରୋ ହିରୋଇନ ଯୋଉ କ'ଣ କଲେ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବୁ, ତୋର କ'ଣ ଦରକାର ମତେ କହ, ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଇଏ ସେମିତି ପଚାରିଲେ ତାକୁ ଏମିତି ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ বাদশাহ পৃথিবীর রাজত্বই এখন আমার কাছে অতি তুচ্ছ। এই যে পৃথিবীর রাজত্ব যদি পৃথিবী সমগ্র পৃথিবী আপন মো নারে লিখি দিয়ন্তি তথাপি সেটা মো পাই তুচ্ছ, মোর দরকার নাই। সে সমগ্র পৃথিবীর সম্পত্তি যদি মো নারে লিখি দিয়ন্তি, যেতে ধনরত্ন এই পৃথিবী ভিতরে আছে সবু যদি মো নারে করে দিয়ন্তি, সে সবু ଏବେ মো পাই এক তুচ্ছ, কেবল ধূଳି গଣା সাଙ୍ଗরে সমান। মতে কৌশি দ্বারা মতে আপন পুনর্বার ফেরি পাইবে সে আশা আর রখন্তনি। ই করি কেমতি মনা কলে, মনা কলে হোসেন সাহা কইলে আমি, তারপরে হোসেন সাহা এগিয়ে রাজি গলে কোন কিছু তোর মানে মো তোতে ফেরি পাইবে কিছু উপায় নাই, কোনসি উপায় বি মু তোতে পাইবি নি, কোন পাই এমিতি পুরা রাগি। শান্ত সবু ये लोक पूरा राजा लोक क्षेत्र लोक आउ पूरा रागी वाला एटी आ साकर मल्लिक मु तो भाई कोन न करेछि कहले আমি তোমার জন্য কি না করেছি সাকর মল্লিক, তুমি একবার ভেবে দেখো। তোমার জন্য আমি সো জাতীয় ঠেলে দিয়ে তোমাকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছি, মু তো পাই মোর কুলর মানে মোর পঠান কুলর লোকমানଙ୍କୁ প্রধানমন্ত্রী পদরে বসাইনি, সেবাটুকু বাহার করি তুই গোটে হিন্দু তথাপি যেতে আনি মোর প্রধানমন্ত্রী করছি, তো ভাইকে মু মোর পার্সোনাল সেক্রেটারি করিকি রখিদেলি, মোর জাতি ভাইকে মু পচারনি, তাଙ୍କ সହିତ রিকোয়েস্ট করে তুমি দিউ ভাইকে মু এতে ভাল পাইଥିଲି।
এই জন্য আমি বেগমর কথা শুনিনি ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ବି ଆଜି ଶୁଣିନି। ତୁ ଯାହା କହିଛୁ ମୁଁ ସେୟା କରିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଯାହା କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ କହିଲା ଯେ ଆକୁ ସୁବୁଦ୍ଧିରେ ଆଇନ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ କଣ ଶୁଣିଲେ? ସନାତନ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଭଳିଆ କହୁଛି, ତୁମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ତମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଛି, ମୋର ବନ୍ଧୁବର୍ଗକୁ ବି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ରଖିନି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ରଖିନି, ତତେ ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ତୁମ ଦି ଭାଇଙ୍କୁ ରଖିଥିଲି। ଏମିତିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ବି ଶୁଣିନି, আমি বেগমের কথাও শুনিনি, তোমার কথা শুনেছি। তুমি যাকে মেরেছ, তুমি যাকে রেখেছ সে ঠেকেছি, তুমি যাকে মেরেছ সে মেরেছি। আমি তোমার জন্য কি না করেছি মল্লিক, তুমি একবার ভেবে দেখো আমি কি না করেছি। মানে তুমি যাহাকু মারিବାକୁ কইছ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଛି, তুমি ଯାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ କହୁଛ ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କଣ ନ କରିଛି ମତେ କହ, ଆଉ ତୁ ଲାଷ୍ଟରୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ତୋତେ ଫେରି ପାଇବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିଲେ କହିଲେ ବା ସୁଲତାନ ବା, তুমি তোমার পক্ষটা রখল, মানে তুমি তোমার কথাটা কইল, ମୋ କଥା ভাবিছ কেবে? তুমি তা প্রতিবাদরে সনাতন গোস্বামী কহিলেন তুমি একবার ভেবে দেখো সুলতান, তুমি তোমার কথাটা বললা, আমার কথাটা কেবে ভেবেছ? আমি তোমার জন্য কি না করেছি এটা একবার ভেবে দেখো। তোমার জন্য সুলতান, আমি তোমার জন্য হিন্দু হয়ে হিন্দুর মন্দির ভাঙিয়েছি। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ହେଇକିରି ତୋରି ପାଇଁ ସୁଲତାନ, ତୋରି ସ୍ନେହ, ତୋରି ଭୟରେ ଆସିକି ତୋରି କଥା ଯାଇକି ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ହେଇକି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଦେବଦେବୀର ନିର୍ଯାତନା করেছি, গো হত্যা করেছি, ব্রহ্ম হত্যা করেছি, ব্রাহ্মণ দেবের ইজ্জত নিয়েছি, হিন্দুর জেদ মেরেছি। আমার ইহকাল পরকাল তোমার জন্য আমি নষ্ট করছি, আমার ভক্তি জীবনটাকে সমগ্র আমি উৎসর্গ করে দিয়েছি তোমার জন্য। আর তুমি এবে আসে আমাকে বলছে আমি তোমার জন্য কি করছি, তুমি আমার জন্য কি করছো, আমি তোমার জন্য কি করছি দেখো, আমার জাতিটাকেও আমি দিয়ে দিয়েছি। তারপরে তুই কইকি সনাতন গোস্বামী আর কিছু কই পাইলে, তাଙ୍କର কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। তুমি সে কথা বিচার ন করে তোমার কথা কইছ এসব তুমি। তারপরে ইয়ে হোসেন সাহেব যেতବେଳେ কইলে কি বলল, তুমি এসব আমার জন্য করছো? তারপরে সনাতন গোস্বামী মানে হোসেন সাহেব কইলে কোন হেলা, এইসব তু ମୋ ପାଇଁ করଛୁ, ତୁ ତ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ତୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ କଣ କରୁଛୁ, କହୁଛୁ ତୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। এইভাবে যেতବେଳେ রাগিগিরি কহিলে, তারপর সনাতন গোস্বামী কহিলে অকৃতজ্ঞ সুলতান, তুমি একবার এত অকৃতজ্ঞ হয়ে যায় বঙ্গালী সে মানে এতে ধোকাবাজ। অকৃতজ্ঞ মানে কম করা, ধোকাবাজ মানে থ্যাঙ্কফুল भी হ্যাঁ মানে ইয়ে নয়, গ্রেটফুল নয়। তুমি এতে তুমি এই কৃতজ্ঞ সুলতান, তুমি অত অকৃতজ্ঞ সুলতান। আমি যা করেছি তোমার জন্য কোন হিন্দু নফর করেছে এখন থেকে, মানে এবে যাই কোনসি হিন্দু ব্যক্তি তো পাই এসব করেছে কেবে? ମୁଁ যা করেছি, আমি ଦି ভাই যা কলু তো পাই কোনসি হিন্দু আসি এসব করেছি? দে কেতে পয়সা দেউছ, দে দেখিয়া কোন হিন্দু আসি করিবা। বাংলা এমন একটা হিন্দু পাবেন না তুমি সুলতান, যে আত্মা বিক্রয় করে তোমার সেবা করবে। শুধু বাংলায় কেন, সমগ্র ভারতে এখন এমন একটা নির্বোধ পাবেন না যে সব কিছু গুছিয়ে দিয়ে মনিবের সেবা করবে। বলতে বাধলো না তোমাকে সুলতান, তোমাকে এটা বলতে, এইটা বলতে বাধলো না, আর তুমি এটা কয়ে বাধিলানি কি ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କରିନି ଏସବୁ ବୋଲିକି? ତୁ କହୁଛୁ କୋଉଭଳି ତୁ କହିଲୁ ଏଟା? ତୋ ପାଇଁ କିଏ ଏମିତି କରିବ? ଆମେ ଯୋଉ ଦି ଭାଇ ଆମର ନିଜର ସବୁ ବଂଶ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି କରିଛୁ, ଆଉ আমি তোমার জন্য মহাপাপ করিনি, নিজের ঘরে নিজে আগুন জ্বলাইনি। ମୁଁ କଣ କହିଲି ତୁই ମନେ ପକା, ତୁই ଭାବିକି ଦେଖ, ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ପାପ କରିନୁ, ମହାପାପ କରିନୁ, ଆମ ନିଜ ଘରେ ଆମେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇନୁ। ମାନେ ଏମିତି କହିକି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ କହିଛି ହୋସେନ ଶାହା, ସେ ତାପରେ ଏଇଠୁ ପୁରା ରାଗିଗଲେ, ପୁରା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଚାଲିଲା ନା, ପୁରା କଥା କଟାକଟି। ଆଗରୁ ଏମିତି କେବେ କେବେ କଥା ଉପରେ କେବେ ବି ସାଗର ମଲ୍ଲିକ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କେବେ କଥା କହିନଥିଲେ ମୁଁ ଖୋଲି କାହାକୁ, ହୋସେନ ସାହୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରା ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ଇଏ କହୁଛି ନା ଇଏ ତାକୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କରି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଚଢିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ। କଣ ହେଲା ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ପାପ କଣ, ତୁ ଏତେ ବଡ ଧୋପାବାଜ ଅକୃତଜ୍ଞ, ତୋର ବାଧିଲାଣି ତତେ ଏଇ କଥା କହିଲେ? ସିଏ ହଉଛି ବଡ ଦୁର୍ଦାତିଆ ଲୋକ, ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ କହୁଛୁ ତୁ ଅକୃତଜ୍ଞ, ସିଏ କୋଉ ଭଳିଆ ତାପରେ ରକ୍ତ ଗରମ ହେଲାଣି। ତାପରେ পুরা রাগিগলা। সাগর মল্লিক দেখতে তুমি বাড়িয়ে তুলছ, তুমি বহুত উপরକୁ উড়ুছ, পুরা এইটু পুরা রাগিগলা। বাড়িয়ে তুলছ তুমি, মানে বহুত উপরକୁ উঠি গলনি তু।
আমি শেষবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি তোমার আমার সাথে ফিরে আসো ওড়িশা চলো রাজি কি না বলো একবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি শেষবার এতে পরে ବି লাস্ট তো ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁ ବହୁତ ଉଡୁଛୁ ଉପରେ ତ ମୁଁ ଶେଷ ଥର ତତେ ପଚାରୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁଛୁ କି ନାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଯିବୁ କି ନାହିଁ କହ ଶେଷ ଥର ପଚାରୁଛି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହଁ ମନା କରିବେ ନା আমি জীব না ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଅ ମୁଁ ଯିବିନି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ମନା କରିଦେଲେ ତାପରେ তুমি জানো তুমি কি করছো আর দণ্ডটা কত ভয়ানক হবে তুমি জানিছো মানে আর দণ্ডটা কেতে ভয়ানক হবে তুমি জানি পারছো সনাতন বললে দণ্ডটা আর কি তুমি দেবো মৃত্যু আর থেকে আর বড় কি দণ্ড মেরে দেখো আমারকে আমার তুমি মেরতে পারো এতে কনফিডেন্স কোস সিয়ে তো হলানি আরে মৃত্যু দণ্ড মু তো দেই কোন মারি মানে কলিকতা মারি সে মূর্তিକୁ বয়স করে মতে তো মারি হি পারিব ये तो दंड की दंड ये तुम আর দণ্ডটা কি হবে পরিণামটা কি দণ্ড মিলবে তুমি জানছো বলে কি দণ্ড হবে মৃত্যু দণ্ড হবে তো আমি এখনই দাঁড়াচ্ছি ମୁଁ এইটি ঠিয়া আছি মতে মারিকে দেখা কেমন মারছো তুমি দেখা দেখাও কাকু মারিয়া এমনি থোড়ে কইলে আর আমার শেষ খুব আহত আগে অপেক্ষা দাঁড়া ମୁଁ এইটি ঠিয়া হেলি যা তোর রাজ প্রসাদକୁ যা କେତେ ସୈନ୍ୟ ବହୁତ ରାଖିକି ଆଉଛୁ ଆଣେ ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିବେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ମାର କାହା ଦ୍ୱାରା ମାରୁଛୁ ଇଏ ପୁରା ରାଗିକି ଅଛି ଆଉ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ମାନେ ପୁରା ସୈନିକ ସମସ୍ତେ ରେଡି କରିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତୋ କଥା ପରେ ବୁଝି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରେ ତତେ କୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ତ ପିଠିରେ ପଡ଼ି ଆସି ବଞ୍ଚେଇବ ମୁଁ ଦେଖିବି ତତେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଉ ଏବେ ଯାଇ ମୁଁ ତତେ ବନ୍ଦୀ କରିବି ଏମିତି କରିକିରି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରିକି ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ ଭୂଷଣ କାରାଗାରରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ କଠିନ କାରାଗାର ସେ କାରାଗାର ଭିତରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ ଦେଇକିରି କହିଲେ ମୁଁ ଫେରିଲେ ତୋ କଥା ବୁଝିବି ତୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବାର ମୋ ବେଳ ନାହିଁ ଆଉ ପୁରା କ୍ରୋଧିତ ହେଇକି ସେଠୁ ଛାଡ଼ିକି ପରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶିଲାନି ଏତେ ବଡ଼ ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କହୁଥିଲେ ତାକୁ ପୁରା ଇଏ କଲା ଆଉ ତାର ସେମାନେ ମାନେ ତାକୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି କାରଣ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଳେଇଛନ୍ତି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ କରିଥିଲେ ପୁରା ତାକୁ ଅନ୍ଧାର କିଛି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଜାଣିପାରୁନି କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯିବ କାରଣ ସିଏ କହିଲେ ତ ଶୁଣିବେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଅର୍ଡର ଦେଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ ସେଟା ମାନୁଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇବ କୁଆଡ଼େ ପର୍ସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଖରେ ସବୁ ତାର ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେ କୋଉଠି ଯିବ କୋଉଠି ଖାଇବ ଇଏ ସବୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଲାବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଖାଇବ ଇଏ କରିବ ଏଟା ସବୁ ସିଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ସିଏ ଆଉ ଇଏ କରିବ ଇଏ କ'ଣ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି କାମ କରୁ ତ ଏଥିପାଇଁ ସେ ପୁରା ରାଗିକି ପଳେଇବ ଫେରିଲେ ତୋର ଚୈତନ୍ୟ କେମିତି କଥା ବସିବ ଦେଖିବ ଯଦି କହିଲେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇକି ପଳେଇବ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତ ଏଇଠି ବନ୍ଦୀ ହେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀ ହେଲା ପରେ ଖବର ପଳେଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବି ଖବର ପଳେଇଛି ଆଉ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅନୁପମ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବେ ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇବେ ସାଧୁ ହେଇକି ଫକୀର ହେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଖବର ପାଇଲେ କି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଇଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ପଠାନ୍ତି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶାନ ଦାସ ତ ଈଶାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ର ପଠାନ୍ତି ଈଶାନ କ'ଣ କରନ୍ତି ନେଇକି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଥିଲେ କି ଆମେ ଗଲା ପରେ ମୋ ଭାଇ ତ କାରଣ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଇଏ ଚିତ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିଲେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଟିକେ ସେ ଗାଳି କରି ତପ କରିଦେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଦୟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ରାଣ କରିନିଅନ୍ତି ଯେତେ ବଡ଼ ଜଣେ ପତିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ବି ରୂପ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ ସମାଜ ଭିତରୁ ଆଣନ୍ତି ଇଏ ଦେଖିଲେ ମୋ ଭାଇ ମୁଁ ସିନା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଲି ଭାଇ ଆସିପାରିବନି ଇଏ ତାକୁ ଯେତିକି ହୋସେନ ସାହା ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାକୁ ତା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇକିରି ଆସିପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି କି ଦିନେ ନା ଦିନେ ହବ ଏ ହୋସେନ ସାହା ରାଗିବ ଆମକୁ ବନ୍ଦୀ ବନ୍ଦୀ କରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ବହୁତ ଚାଲାକ ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 10,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଜଣେ ବଣିଆ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦେଇଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭାଇ ତୋ ପାଖକୁ ପତ୍ର ପଠେଇବି ମୁଁ ତୋତେ ପତ୍ର ପଠେଇବି ମୁଁ ସବୁ ଧନ ଦେବି ତାକୁ ବି କିଛି ଧନ ଦେଇଥିଲି ଏତିକି ରଖିବୁ ଯାହା ବକ୍ସିସ୍ ଦିଆହେଲା ସେଇଟା ରଖିକି ସେଟା ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା ତ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ପଠାନ୍ତି ସବୁ ଇଏ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇ ମାଧ୍ୟମରେ ସସୁ ହୀରା ସୂଜ ପାକୁ କମ୍ ଜରି ରଲା ହରମ ନୟ ଏଇଭଳି କରିକି ସବୁ ପଠାନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ସିମ୍ପଟମ୍
केवल सनातन गोस्वामी बुझीपारे आगे बुझीपारे तो तार सब व्याख्या अच्छे माने से तार अर्थ कौन जरी रला रयम नय आ माने कौन सब ये व्याख्या अच्छे आचार्य मैंने तो ये पत्र पठे लिखिले कहले ये 10,000 स्वर्ण मुद्रा मुझे आपको तुम व्यवहार करके आस 9टा बाजिगला से कान भी आसले कोडी ये रखिया कल करिया काली की सुनियो कि बड़ी सनातन गोस्वामी से बाहर सनातन गोस्वामी पर कि जेल भी बाहर से कारागार को पटौन देखियो ताकू पूरा ये गदी तू आइया जिंदा पीर तो बड़े पीर माने जिंदा पीर माने कोन गला शुद्ध भक्त तो ना जिंदा पीर माने जीवन मुक्त पीर मो जीवन में देखि तू बड़े पीर में देखि तू एते कुरान जानि छु तू जा माने किछि से जानि ता साने कथा है ताकू पठि करी तू बड़े तू एते धर्मज्ञ ताकू पटरा पटाउटी तू जदी मते मुक्त कर दो आला पूरा खुशी है आ तू मुक्त कर देले तू मुक्त कर देले जीव काने मु जो पड़े जीवी मु मक्का मदीना जीवी मक्का मदीना जाई सीधे बाबा जीवी मक्का मदीना ताकर मिल लगा तू भाई ये सनातन गोसाई को मु कर जीवी मु मक्का मदीना जीवी नि गुरु पालन करछि आ अल्लाह को शरण जीवी रे अल्लाह के अल्लाह से कृष्ण मक्का मदीना से वृंदावन किए लेके कहछन तो अल्लाह जोटी कोन ताको मक्का मदीना कहछन हम भाई अल्लाह रहछन वृंदावन तो ताको मु मक्का मदीना जीवी सेठी पीर है तू बड़ा पीर है तू मते उद्धार करे अल्लाह पूरा खुशी दे एमिति करे बहे पटे जन ताको पैसा उतर दे जे लास्ट बाहर के आस एबा काली का सुनिया बाहर के आसला पर महाप्रभु सारे भेट होइछि काली ये करबा काली साथ दबा हला जय श्री कृष्ण।